Hello guys. Iyan ka. Oh, oh, oh. Ano na? Ha? Gutom pa ikaw? Oh, kaluoy ba? Kay, ubos naman aros kaldo guys. Wala naman aros kaldo, ubos na. Kay, wala na. Agkoy, gutom pagid. Agkoy, oh. Oh, basa kayong liog, oh. Agkoy, wala na. Wala na ubos na Mangayo kami aros kaldo guys, mangayo kami aros kaldo. Agay gitilap-tilapan. Kay wala na. Kay gutom pa kay mi guys. Kulang among aros kaldo guys, kulang. Sa imong kutsara? Kutsara nimo. Luoy man. Oy. Ngayo. Agay wala na. Agkoy. Gutom pa ikaw gali? Agay wala na gid. Do hapon karon pa hapon ang aros kaldo maabot.